오늘 본문 말씀은 역대하 32장 6절에서 8절 말씀입니다. 한 절씩 교독하시겠습니다. 군대 지휘관들을 세워 백성을 거느리게 하고 성문 광장에서 자기 앞에 무리를 모으고 말로 위로하여 이르되 너희는 마음을 강하게 하여 분배하고 아수르 왕과 그를 따르는 온무리로 말미암아 두려워하지 말며 놀라지 말라. 우리와 함께 하시는 이가 그와 함께하는 자보다 크니 그와 함께하는 자는 다 같이 시작. 그와 함께하는 자는 육신의 팔이요 우리와 함께하시는 이는 우리의 하나님 여호와시라. 반드시 우리를 도우시고 우리를 대신하여 싸우시리라. 하되 백성이 유다와 히스기야의 말로 말미암아 안심하리라. 아멘. Друзья, сегодня я хотел бы поговорить о побеждающей уверенности. 오늘은 이 Побеждающей 본문 말씀을 уверенности. 가지고 승리하게 하는 자신감이라는 제목으로 함께 나누기를 Уверенность 원합니다. может быть разной, уверенность 여러분 бывает разной. 자신감을 갖고 사는 사람은 Но в конце концов, 배신한다고 하는데 자신감에는 또 여러 종류가 있습니다. я хочу порекомендовать вам побеждающую уверенность. Та уверенность, которая приносит победу. 이 오늘 우리가 함께 나누기 원하는 것은 승리하게 하는 자신감, И эта победа, 진정한 자신감에 대한 и 이야기입니다. эта победа не только как победа, но как и понятие об успехе, 이 процветании. 승리는 다시 достижение. 말하면 형통과 목표를 성취하고 Мы все. 만족을 느끼는 그런 У 자신감입니다. каждого человека, у которого есть жизнь и бьется сердце, у него есть борьба. У каждого человека есть борьба. 모든 사람이 자신의 인생을 살면서 각자가 사실 자신의 인생에서 각자의 싸움을 전쟁을 У 합니다. кого-то борьба с самим собой, с плохим 자기 поведением. 자신과 싸우는 У 사람이 кого-то 있고 борьба с зависимостью, с 그리고 зависимостью. 어떤 것에 너무 자기가 너무 지나치게 의존하고 중독된 것에서 финансовая, 벗어나기 위해서 싸우는 사람도 있고 у кого-то 재정적인 финансовая 어려움을 이겨내기 위해 у кого-то 싸워나가는 борьба за 사람도 отношения, 있습니다. борьба за 그리고 отношения, 관계 가운데 борьба за 힘들어서 детей, 또 싸우는 사람이 있고 борьба за 자녀와의 борьба 관계에서 за образование. 그리고 학교에서 그리고 자신의 학벌을 위해서 싸우는 사람도 У каждого 있습니다. человека есть борьба в жизни. Каждый человек 모든 борется. 사람이 각자가 삶의 자리에서 борьба, 오늘 또한 싸움을 싸우고 나가는 наличие борьбы, 것이 사람의 인생입니다. наличие борьбы говорит о том, что что-то вам противостоит, кто-то или что-то против 근데 вас. 그렇게 말한다면 인생을 살 때 우리가 어떤 것을 성취하기 위해서 싸워 나간다는 것은 И я хочу 나를 공격하는 것이 있기 때문에 сказать 나를 вам, 내가 원하는 것을 대적하고 반하는 것이 있기 때문에 예. 우리가 싸워 나간다고 예, 표현합니다. я хочу сказать вам, что жизнь не идеальна, она не идеальна, она 그리고 несовершенна. 사람의 인생이라는 것 자체가 완벽한 것은 없습니다. Когда мы сегодня прочитали с вами это местописание, мы увидим с вами царя, которого звали Иезекия. 오늘 이 본문의 배경을 보면 그 아시리아 왕 사네립이 남유다의 히스기야 왕 시대에 공격을 해서 아주 대군을 몰고 와서 큰 어려움에 이스라엘 백성들이 처하게 됩니다. И что меня удивило, когда я читал эти стихи, я задумался об одном, вдруг в мое сердце пришло одно слово уверенность. Уверенность. В мое сердце пришло 그리고 이 слово 말씀을 уверенность. 묵상하면서 저는 이 말씀 가운데 Уверенность. 자신감이라는 그 Здесь не написано слово уверенность. В целом, то, что 생각이 он 딱 делал. 들면서 이 말씀을 묵상하게 되었습니다. Почему? Потому что мы судим все, что он делал, или то, как он говорил, как он вел себя, как он относился к людям, как он собрал людей, 히스기야 왕이 как он обращался к ним. 어떻게 하나님 앞에 그리고 백성들 앞에 사람 앞에 어떻게 люди 그가 поверили ему. 행동을 하고 어떻게 말을 하는지를 보면서 И люди поверили ему. 그의 어떤 자신감이 모든 사람들을 안심시키고 믿게 만들었습니다. В вашей жизни есть люди, которые окружают вас. У кого-то 우리 есть 모두도 자신의 сотрудники, 삶 работа, 가운데 부딪히고 만나는 люди 사람들이 подотчетные вам, 있습니다. люди под вами, люди 그리고 подотчетные вам. 내 на котором 밑에서 вы стоите. 나를 따르는 사람이 있고 내가 또 따라가야 하는 사람이 И 있습니다. вы знаете, большое имеет благословение, когда у вас есть уверенность. Когда вы говорите с уверенностью, когда вы говорите с уверенностью, это приносит плод. 그런데 어떤 말을 하든지 자신감을 가지고 이야기하는 것은 굉장히 중요하고 자신감을 가지고 이야기하는 사람의 말에 사람들은 딸려가게 되어 있습니다. И, конечно же, народ испытывал страх и трепет, потому что пришло войско, пришел ассирийский царь, который имел большую 그 власть, 시대에 который имел 정말 большую силу, большую армию, 대국인 огромную армию. 아시리아의 사네립 왕이 대군을 이끌고 이스라엘을 И Израиль, 남유다를 쳐들어왔을 때 이스라엘 예루살렘을 쳐들어왔을 때 Израилю нечем было противостоять, у них не было 정말 такой силы. 너무나 큰 공포에 쌓이게 된 것이 그런 대군을 맞설 만한 힘이
그 병력이 충분하지 않았기 때문입니다. Так, первое, друзья, откуда же появляется эта уверенность? Эта уверенность зарождается в сердце. Уверенность зарождается верой 첫 в сердце. 번째, 자신감은 Зарождается 사람의 верой в сердце. 마음에 무언가를 전염시킵니다. Вы знаете, в нашем сердце имеет огромное значение. Что происходит в нашей душе, в нашем сердце. 성경에도 있고 세상도 말하기를 사람의 마음은 굉장히 중요하다라고 И вы 이야기합니다. знаете, нельзя путать с одной вещью. Есть люди, которые думают, да, мне нужна уверенность, но эта уверенность иногда не приносит плод, она не является побеждающей, она берет уверенности проигравшего человека. Уверенности у проигравшего человека. Уверенность, которую человек проиграл. Уверенность проигравшего человека. Confidence of loser. Человек, который... Да, наоборот, вообще. 자신감에는 오늘 말씀처럼 승리하게 하는 자신감이 있고 Проигравший. 패배하게 만드는 자신감이 Например, 있습니다. я приведу вам пример. Я думаю, вы знаете людей, которые, или может быть вы сами, вы начали с уверенностью какое-то дело, может быть 우리가 финансовое, 인생을 может быть 살면서 какой-то 뭐 бизнес, 어떤 것이든 мероприятие. 자신감을 가지고 시작했던 И вы были 일이 уверены, человек 모든 уверен. 것이 자신감이 У 있다고 меня 해서 точно 성공하는 получится. 것이 아니고 목표를 이뤄내는 것이 절대 아닙니다. Я сталкивался с многими банкротами, очень многими людьми, которые стали 우리가 банкротами. 뭐 주변에서도 보실 적이 있고 뭐 방송을 통해서도 보고 남의 이야기를 통해서 들은 적도 있으시겠지만 자신감을 가지고 시작했던 사람이 크게 실패하면서 큰 빚을 떠안게 되는 경우를 И 많이 если вы 듣게 спросите, 됩니다. хотели ли вы, чтобы произошло так, никто из... Все были уверены, что я стану 근데 그렇게 успешным. 큰 Все. 사업을 시작했던 Абсолютно 사람들의 все. 이야기를 들으면 시작할 때 굉장히 Все уверены. 아주 Большая уверенность. 엄청나게 막 저는 100% 자신감이 있습니다. 이것은 크게 성공할 거예요. 라고 С чем 말하면서 нельзя путать? 시작합니다. Есть уверенность, которая строится на мне или на человека, который не приносит победы, она не принесет 그런데 победы. 자신감이 있다고 해서 승리를 꼭 가져오는 Что 것이 знал Иезекия в 아닙니다. этой ситуации? Что сейчас нужно смотреть не на себя, что сейчас, если я буду смотреть на себя, это не поможет нам. Если мы будем строить уверенность на себе, это не 히스기야는 принесет нам 이것을 успех. 잘 이해했고 그래서 자신이 나 자신 있어. 그래도 뭐 군대 가지고 어떻게 싸워보면 되겠지 하는 자신감이 아니고 주님 안에서 승리하게 하는 자신감이 그에게 있었습니다. Поэтому побеждающая уверенность, она начинается именно с веры в Бога. Веры в Бога. Мы прочитаем с вами Марка 11 главу. С веры в Бога. Марка 11 глава, 22 стих. 승리하게 하는 자신감은 하나님에게로부터 옵니다. Мы посмотрим только 22 стих, не надо все читать. Посмотрите 22 стихе, что говорит 마태복음 Иисус. 11장 22절에서 24절인데요. 22절만 다 같이 합독하시겠습니다. 시작. 예수께서 그들에게 대답하여 이르시되 하나님을 믿으라. Как это работает? Как это работает? 어떻게 이것이 사실은 굉장히 자주 듣는 말이고 아는 말이지만 어떤 부분은 굉장히 어렵게 느껴집니다. Побеждающая уверенность, она начинается именно с Бога, который показывает мне путь или который показывает мне, дает мне 하나님을 слово, 믿고 따라갈 때 обещание. 하나님의 말씀을 통해서 인도하시고 하나님이 주시는 약속 때문에 우리는 승리하게 하는 То есть, 자신감을 другими 갖게 словами, 됩니다. побеждающая уверенность начинается с Бога, у которого есть уверенность. Поймите одну вещь. 승리하게 하는 У 자신감은 Бога, у которого есть уверенность. 하나님으로부터 시작하는데 왜냐하면 하나님에게는 완전하고 승리하게 하는 자신감이 가득 차 있으시기 Когда мы подходим к 때문에 своим Богу, мы должны верить в то, что у Бога есть уверенность, то есть абсолютно 우리가 быть 하나님을 100% уверен. 믿는다는 У 것은 него есть, 하나님 앞에 он 나아간다는 уверен, у него 것은 есть знание. 하나님 У него есть 안에만 понимание. 승리가 있고 하나님만이 참 승리하게 하는 자신감을 나에게 주실 수 있다는 것을 믿고 나아가야 И 합니다. дальше мы видим с вами в 23 стихе Иисус говорит, если кто скажет этой горе, поднимись 그래서 и бросься, и при 23절에 этом не 예수님이 сомневается в 이어서 душе. 이제 예를 드시죠. 누구든지 이 산더러 들려 바다에 던져지라 하며 И не будет 그 сомневаться в душе. 말하는 것이 이루어질 줄 믿고 Не будет 마음에 сомневаться. 의심하지 아니하면 그대로 되리라 라고 말씀하십니다. В чем нам нужно сомневаться? Нам нужно сомневаться в себе. Нам нужно иногда 우리가 сомневаться в 의심해야 되는 себе. 것은 하나님이 정말 이걸 하실까? 라는 것이 아니라 의심하는 나를 의심해야 하며 주님의 말씀을 믿고 의심하지 않을 때 그 말씀 그대로 이루실 것을 계속해서 믿고 의지해야 합니다. И тогда мы начинаем, если мы сомневаемся в себе, начинаем быть уверены в Боге, мы подходим к Богу, мы начинаем получать от Него путь, направление, верим в то, что Бог 그래서 положил 그렇게 нам. 하나님 앞에 나아가는 자에게 하나님은 승리하게 하는 자신감으로 채우시고 나아갈 발을 늘 Поэтому, когда 이끄시고 지도하십니다. Иезекия начал говорить к людям, эта уверенность была в его 그래서 сердце, она была 히스기야는 основана на вере в 그 Бога. 하나님이 채우신 하나님을 победим. 믿음으로 하나님이 채우신 그 승리하게 하는 자신감으로 백성들 앞에 나아가 이야기합니다. И в 24 стихе, в предыдущем, когда мы читали, в 8 стихе, там говорится о том, что он говорил к их сердцу.
И Иезекия говорил к сердцу людей, в их 8절에 сердце. 히스기야가 백성들을 그 두려움에 떨고 있는 백성들을 모아놓고 그들에게 연설을 하는데 바로 이 말이 주님이 주신 승리하게 하는 자신감을 가지고 하는 말입니다. И поэтому он укреплял их и говорил к их сердцу. 그래서 그 восьмом стихе. 말을 들은 백성들의 마음이 안심되고 두려움이 사라지게 되었습니다. Поэтому, друзья, когда мы смотрим с вами то, о чем говорит Иисус, откуда начинается уверенность? Она зарождается в сердце 그 веры. 자신감은 바로 우리의 마음에서 시작하는데 우리의 온 마음으로 하나님을 믿을 때만 그 자신감이 생기고 그 자신감을 가진 사람의 말을 통해 그 승리하게 하는 자신감은 다른 사람에게 전염됩니다. Поэтому мы приступаем к Богу и верим в то, что Он сделает. Мы уверены в том, что Он сделает, и хотим ожидать смотреть 하나님이 на Него. 하실 수 있다는 것을 믿는 자는 하나님이 그 사람을 통해서 역사하시고 이루시는 것을 보게 됩니다. Второе, друзья, уверенность приходит через силу Божию. 두 Уверенность 번째, приходит через силу Божию. 승리하게 하는 자신감은 하나님의 능력으로부터만 이루어집니다. В 7 стихе мы видим с вами, что Он говорит: будьте тверды и мужественны, не бойтесь. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь. 오늘 Не страшитесь. 7절에 너희는 마음을 강하게 하며 담대히 하고 라고 이 히스기야가 말을 시작합니다. Уверенность приходит через силу Божию. Не мою силу, а силу Божию. Не мою силу, а через силу Божию. Силу, которую дает мне Бог. 그러면서 온 무리로 말미암아 두려워하지 말며 놀라지 말라. 우리와 함께 하시는 이가 그와 함께 하는 자보다 크니 그들이 하나님의 능력을 바라보고 하나님을 바라보도록 그는 히스기야는 백성들의 시선과 마음을 하나님께로 향하게 하는 연설을 И Он 합니다. обращает их внимание на то, что с нами больше, гораздо 그래서 того, что вы видите, или того, чего вы 말하죠. боитесь. С нами больше. 그들보다 우리와 함께하는 분이 더 크다라는 것을 분명히 그들의 마음에 Посмотрите, 자신감을 가지고 인식시킵니다. посмотрите на Давида, который, будучи юношей, выходит в сражение с Голиафом, не будучи обученным воином, не будучи опытным человеком в этом сражении или в войне, он не был опытным. 자신감을 가지고 말하는 사람의 почему 이야기를 у него была 우리가 уверенность? 들으면 정말 다르게 느껴지는데 본인도 믿지 않는 이야기를 자신감 없이 이야기할 때 사람들은 귀를 기울이지 않고 마음이 흐트러집니다. Почему Давид смог победить 다윗과 Голиафа? 골리앗의 예를 봐도 그 다윗 골리앗은 정말 전쟁에 너무나 능한 자였고 Огромная сила, человеческая 굉장히 сила. 육체적인 힘도 Опытный 컸고 воин, самый опытный. 전쟁을 너무 많이 치러봐서 이 사람은 정말 너무나 전쟁에 능한 자였습니다. 근데 다윗은 그냥 양을 치던 그냥 청년이에요. Который вышел с палкой и с 양을 치던 камнями. 청년이 그 청년도 아니고 청소년이 그 골리앗을 맞서서 почему? 나아가고 있습니다. Потому что Давид не смотрел на свою силу, он не смотрел на свою силу. 왜냐하면 다윗은 Он смотрел на силу Божию. 나는 뭐 자신 있어가 Его 아니고 уверенность была в силе Божьей. 하나님에 대한 믿음의 자신감으로 그는 나아간 Его 것입니다. братья не давали ему уверенность, его семья не 오히려 кормила его 그들의 уверенность, никто не 형- поддерживал его. Все 이 смеялись над ним, 다윗의 형들은 다윗을 막 뭐라고 унижали 막 его. 혼을 내고 Вантаж, 화를 ванта. 내죠. 너 전쟁터에 구경 왔지? 왜 왔냐? 다윗이 거기 온 건 아버지가 보낸 건데도 너 여기 와서 왜 쓸데없는 얘기해? 막 다윗이 Его положение 저런 очень позорное. 사람을 이기면은 뭐 왕이 어떤 상을 준다. 그럼 그거를 물어보니까 막 형제들이 다윗을 공격하고 почему я 비난했음에도 불구하고 다윗 안에 있는 승리하게 하는 Почему я говорю об 자신감을 этом? 들지 Потому что иногда 않았습니다. мы думаем, у меня нет уверенности, потому что меня не хвалят, потому что ко мне не говорят, 그런데 это потому что 우리가 из-за 하나님의 людей. 백성들이 У Давида не было 사람들이 저를 ничего. 인정하지 않아서요. 아무도 저를 인정해주고 칭찬해주는 사람이 없어서 У 저는 Давида тоже этого не было. 자신감이 없고 자존감이 낮습니다. 라고 Никто не 이야기합니다. говорил ему, ты сильный, ты красивый, ты мудрый, ты победишь. Никто 다윗에게 не 주변에 говорил 어떤 ему. 사람이 와 너는 никто. 진짜 골리앗을 이기고도 남겠다. Никто. 와 너는 대단한 사람이야 라고 말해준 사람은 아무도 없고 почему? 오히려 반대로 Почему? 오히려 너 할 줄 아는 게 알아듣고 너 가서 양이나 쳐 라고 구박을 받는 Но почему у него была 사람이었습니다. победа? Потому что у него была уверенность в силе Божьей. Сила, Бог 그러나 это сделает. Я не знаю, 다윗이 как 그 он это сделает. 골리앗을 물맷돌 하나로 Мне нужно сделать 쓰러뜨린 шаг. 것은 다윗의 대단함이 아니라 다윗이 대단하고 전쟁에 능하신 승리의 여호와 하나님을 의지하고 믿고 나아갔기 Иисус 때문입니다. Навин, Бог говорит ему, что вы должны победить Иерихон. И они выходят в сражение и обходят 여호수아를 вокруг 통해 этого города, 하나님이 ходят и 여리고 ходят. 성을 돌게 예, 하시고 그 성이 무너지게 한 И 것도 Бог сказал, что когда вы последние крикните, стены разрушатся. Почему стены разрушились? Потому что они 하나님의 громко 능력, кричали. Нет. 살아계신 여호와 하나님의 능력을 의지하는 믿음을 가졌을 때 그들에게 그것에 대한 승리에 대한
자신감이 가득 차게 Гидеону 되었습니다. Бог говорит, слишком много у тебя людей, 300 человек 기도원도 достаточно, 사사 중에 300 человек 기도원은 достаточно. 굉장히 Почему? 겁쟁이였어요. 그죠? Почему? 그런데 300 человек. 주님이 나타나서 그를 부를 때 굉장히 두려워 떨고 자신 없는 모습을 보였는데 그 이후에 하나님에 대한 믿음을 갖고 기름 부으심을 받은 기드온의 모습은 완전히 달라진 И 모습이었습니다. всего лишь было 300 человек, 300 человек. И Бог сказал, почему 300 человек? Чтобы вы не сказали, что вы победили, что 그리고 ваша сила это 기드온에게 сделала. 300용사를 줬죠. 300 человек, я держу победу. 30만을 마의 줘도 силой. 부족할 것 같은데 주님은 모인 사람 마의 다 силой. 보내고 그 물을 이렇게 개처럼 이렇게 떠서 핥아먹는 사람 300명만 데리고 가라 하는데도 기드온은 그래 어차피 사람으로서 이기는 것이 아니고 전능하신 하나님이 그 능력으로 우리가 이길 테니까 그래 가자라는 승리하게 하는 자신감을 백성들에게 кто сегодня? 함께하는 자에게 Где 전염시켰습니다. сегодня Голиаф в вашей жизни? Что является 여러분의 Голиафом в 삶에 вашей жизни? 여러분이 두려워하고 떨며 Что есть Голиаф? 앞으로 나가는 것을 방해하는 Что 골리앗이 есть стены 무엇입니까? Ерихонские в вашей жизни? Что есть 여러분의 Ерихонские стены 삶에 в вашей жизни? 여리고성처럼 단단해서 도저히 저 사람은 변할 것 같지 않고 이 상황이 달라지지 않을 것 같은 것은 무엇입니까? Верите ли вы в то, что Бог может победить своей силой? 하나님이 Не вы, 하나님의 но 능력으로 предоставьте Богу 그것을 место. 이기게 하실 것을 믿으십니까? 1 Иоанна 4.4 мы прочитаем 1 Иоанна 요한 4.4. 1서 4장 4절 다 같이 시작. 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이기었나니 이는 너희 안에 계신 이가 세상에 있는 자보다 크심이라. Наша 아멘. уверенность приходит тогда, когда мы видим Бога в действии, Бога, который действует, который 우리의 делает, творит. 자신감은 하나님이 함께하고 계신다. 그래서 하나님이 나를 통해 일하신다. Поэтому 라는 любая 것을 믿을 ситуация, 때 하나님의 능력이 우리를 통해 역사하십니다. поэтому любой ситуации, независимо от вашего уровня веры, вашей 내가 позиции в 어떤 церкви, как 상태인지 много вы читали 요즘 내가 Библию, 뭐 много 영적인 게 молились, 좀 много 좋아질 것 знаете или 같아. нет, независимо 주변 от этого, 상황이 그래도 이 정도면 남한테 전도할 때 부끄럽진 в 않을 것 любой 같아. ситуации 이런 것과 전혀 상관없이 вы можете испытать Бога. 하나님은 역사하십니다. Вы можете пригласить Бога и сказать: Господь, я хочу, чтобы сейчас Ты показал. 하나님을 믿고 그 хочу, чтобы Ты 능력을 помог. 구하고 Мне 그 нужна Твоя сила, 능력의 Твоя 역사를 помощь, 믿는 자를 Твоя мудрость. 통해서 하나님은 여러분에게 그 능력과 지혜로 И 채우십니다. когда вы будете видеть, как Бог совершает эту победу, у вас 그래서 будет расти 그런 уверенность, 승리하게 укрепляться 하는 자신감을 уверенность. 가진 자를 통해서 역사하시는 하나님을 통해 우리의 그 자신감은 더 커지게 됩니다. Поэтому через эту силу Бог изменяет нас, преобразовывает нас. Бог 하나님의 изменяет нас. 능력을 Сила 통해 Божья изменяет. 하나님은 우리를 변화시키시고 우리를 강하게 하시고 우리를 승리자로 살아가게 Не знаю, что 하십니다. сегодня вы бы не думали, может быть, вы говорите себе, это невозможно, это никогда не 여러분 изменится во мне, 생각에, я никогда это не перестану, 거의 я не изменюсь, 불가능해. я таким 그리고 останусь. 나도 Это 나를 неправда. 볼때 달라질 가능성이 Это 없어. неправда. 사람이 그렇게 쉽게 달라지지 Своей силой, да, вы не 사람은 можете этого 달라지지 сделать. 않아. 네, 사람은 Но 스스로의 Божья 노력과 сила 힘으로 может преобразить вас. 크게 달라지지 않습니다. Божья сила 그러나 может победить ваше 전능하신 сердце. 여호와 하나님의 힘과 능력으로는 불가능한 것이 없습니다. Божья сила может исцелить вас. Как бы вы ни были больны, 하나님의 능력이 우리를 고치실 수 как бы вы ни 있습니다. болели сегодня из-за принятых неправильных решений в вашей жизни, из-за греха, 얼마나 из-за зла в 우리가 вашей жизни. 병들었고 얼마나 우리가 잘못된 선택 가운데 어그러진 길로 나아가 힘든 인생 가운데 살아가든지 간에 하나님의 능력은 그 모든 것을 이기고 Поэтому 변화시키시기에 положитесь на Бога, 충분하십니다. положитесь на Бога, и Он освободит вас. 여러분의 온 마음을 하나님의 능력과 말씀에 Иисус 의지하십시오. сказал ученикам в последних словах: но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, но вы примете силу. 예수님이 부활하셔서 하늘로 Вы 승천하시면서 получите силу, 하나님의 능력, когда сойдет на вас 하나님의 Дух 영을 Святой. 하늘에서 임하실 그 능력을 기다리고 기대하라고 Если вы верите в 하셨습니다. Иисуса Христа, что Он Спаситель, если Он умер на кресте и воскрес на 하나님 третий день, если 예수 вы верите в 그리스도가 это, вы 하나님의 веруете в 독생자 это, 되신 예수 그리스도가 나를 위해 십자가에 못 Бог 박히셨고 дает вам дар Духа 3일 Святого. 만에 부활하신 승리의 하나님이심을 승리의 주님이심을 믿는 자에게 주님은 Бог дает вам дар Духа Святого. 승리하게 하는 자신감으로 채우시고 Дух Святой, 바로 который является 그 силой, живущей в вас. 부활의 영이신 성령 하나님이 함께 하심으로 하나님의 능력과 힘이 역사하는 것을 보게 Это 하십니다. Давид, который живет внутри вас. Давид, который 그것이 живет 바로 внутри вас. 다윗 Дух 안에 Святой, это 역사했던 Давид, живущий 영이었고, внутри вас. Это Давид, живущий внутри вас. Дух Святой, это как Давид, живущий внутри вас, одерживающий победу. Это как Иисус Навин, живущий внутри вас. 여호수아 안에 역사하던 영이었고 이수스 모세에게 역사하던 기드온. 영이었고 기드온에게 역사하던 그 하나님의 영 Дух Божий 성령님이 одержал победу в их жизни. 승리하게 하신 하나님의 그리스도. 백성들을 어떤 상황에서도 건지시고 승리하게 하신 그 승리의 영이
부활의 영이 우리 안에 살아 Я не 역사하고 являюсь 계십니다. ничем не более сильного любого из вас. Абсолютно нет. Я абсолютно такой же 여러분 человек, как и 저도 большинство из вас. 여러분과 Абсолютно. 똑같은 사람이고 절대 여러분보다 더 강하거나 더 잘난 사람이 절대 Просто я знаю 아닙니다. только одно, что во мне нет никакой силы. Она есть только в Духе Святом, только в Боге. 저는 Только единственное место. 제가 Сила есть там. 정말 Для каждого дня. 힘없는 인간이라는 것을 너무나 잘 알고 있고 Более 그러나 내 안에 역사하고 계시는 전능하신 여호와 하나님 승리의 영이며 부활의 영이신 성령님이 하실 수 있다는 것을 И 믿습니다. более того, это сила, которая только единственная сила, которая может победить меня. По-настоящему победить меня. 나를 이길 수 있는 것은 바로 Лучшая сила. 성령님, 하나님의 능력뿐인 것을 믿습니다. Поэтому сегодня примите силу Духа Святого, который живет внутри вас. 여러분 안에 예수 그리스도로 인해 살아계시고 역사하고 계시는 성령님의 능력을 последнее. 믿고 의지하시고 Уверенность. 담대히 구하며 И 선포하십시오. последняя, третья, уверенность приходит через 마지막으로 победу Иисуса. 승리하게 하는 Через победу 자신감은 Иисуса. 오로지 예수 그리스도를 통해 우리 안에 풍성하게 В 채워집니다. 8 стихе здесь Иезекия говорит, говоря людям, обращаясь, говоря об этом 8절에 уверенности, 히스기야가 백성들에게 마지막으로 семимышца плотская. 연설을 하죠. 짧은 연설 가운데 Сами 연설을 Господь 마치는데 그와 함께하는 자는 Помогает 육신의 нам. 팔이요 И 우리와 함께하시는 일은 우리의 하나님 여호와시라 반드시 우리를 도우시고 우리를 대신하여 싸우시리라 라고 Вы знаете, 연설을 마칩니다. А у многих людей есть сомнения в том, что Бог может помогать мне. У меня было тоже такое сомнение, когда я пришел в 많은 церковь. 사람들이 이렇게 Я не мог 저는 понимать, я не 성경의 мог 말씀을 다 понять. 믿습니다. 네, 하나님은 당연히 하실 수 있죠. 근데 Но жизнь 저를 разделена. 통해 Жизнь 저의 разделена. 상황 가운데 저에게 그렇게 하실 거라는 자신감이 없습니다. 라고 많이 말씀하시기도 Часто у людей 합니다. жизнь разделена. Моя повседневная жизнь, работа, семья и Бог — это как бы отдельные 마치 миры, 하나님과 раздельные миры. 하나님의 능력과 하나님을 믿는 것과 나의 삶, 나의 모든 그 정말 여러 가지 지지고 볶는 그 삶을 너무 분리해서 하나님은 거룩하시다는데 이런 것까지 다 신경 쓰시면서 나 같은 사람을 통해서 역사하실 것 같지는 않습니다. 막 히스기야나 그 구약 시대는 막 기적이 많았잖아요. 그리고 막 믿음이 굉장히 좋으신 분들을 통해서는 어떨지 모르지만 저한테는 아닌 것 같습니다. 라는 것은 하나님이 말씀하시는 승리하게 하시는 자신감이 아닙니다. Иезекия укрепляет людей с уверенностью и говорит: с нами Бог наш, с нами Господь Бог наш. Как сегодня Господь Бог с нами? Через Иисуса Христа на Голгофском кресте мы видим Иисуса Христа, мы видим 우리와 Бога, 함께 하시는 который с нами, который пришел для нас. 지금 이 시대를 살아가는 우리에게 예수님이 말씀하셨죠. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 Что мы видим 하리라. на кресте? 바로 하나님이신 독생자 예수 그리스도가 우리와 항상 함께하고 계십니다. Какого я вижу Иисуса на кресте, который сражается за тебя и за меня, который 나를 сражается, который 위해서 борется, 죄와 사단과 죽음과 борется, 싸워서 이기신 예수님이 чтобы освободить 나와 тебя, чтобы помочь 우리와 тебе, 함께하고 чтобы 계십니다. благословить тебя, чтобы ты 우리를 получил благословение в свою жизнь. 축복하시고 강하게 하시고 승리하게 하는 자신감으로 완전히 Божьим 똘똘 замысле. 뭉쳐지기를 원하시며 그렇게 이끌고 В 계십니다. Божьем замысле нет никакого желания испортить твою жизнь, 하나님은 помешать тебе, сломать 하나님의 тебя. 사랑하는 проклять 백성들에게 Нет. 저주와 실패와 항상 헛된 자신감으로 살아가도록 절대 Откуда 한순간도 появляется 원하시지 наша уверенность? 않습니다. Почему мы можем иметь уверенность? Потому что мы видим Иисуса на Голгофском кресте, и сегодня этот Иисус тот же самый, тот же Бог сегодня также продолжает помогать тебе в твоих повседневных делах. 그렇게 나를 위해 твоей 생명을 жизни, 다 내어주시고 모든 твоих 고통과 вызовах. 모든 저주와 모든 형벌을 담당하셨던 예수님이 부활하셔서 오늘 나와 항상 함께 하시는 이유는 나를 패배자로 나를 그냥 벌받는 것 같은 느낌 가운데 살아가도록 하시기 위함이시겠습니까? 승리하게 하며 부활하게 하며 늘 모든 삶의 영역에서 모든 것에서 승리하게 하시도록 함께하고 계십니다. Еремия 17:5. Еремия 17. 예레미야 17장 5절 다 같이 시작. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 물은 사람을 믿으며 육신으로 그의 힘을 삼고 마음이 여호와에게서 떠난 그 사람은 저주를 받을 것이라. Вы знаете, я хочу вам объяснить очень просто о Иисусе Христе, значение Иисуса Христа. Есть 여러분, два вида плоти. Есть два вида плоти. 두 종류의 육신, 두 종류의 사람이 있습니다. 두 Есть- 종류의 인생이 И 있습니다. есть плоть, через которую приходит проклятие, есть плоть, через которую приходит благословение. 저주받은 육신, 저주받은 삶 같은 인생을 살아가는 것과 정말 그렇죠, 뭐. 축복
사람은 뭐가 그렇게 잘나고 대단해서 저렇게 축복받으며 살까 하는 두 종류가 있습니다. В чем есть проблема плоти человеческой или 그런데 плоти? 예레미야서 말씀을 통해서 하나님이 분명히 저주받은 사람의 이유를 Потому что 말씀하십니다. эта плоть что делает? Уводит человека от Бога. Плоть, которая уводит человека 사람을 от Бога. 믿으면 육신으로 달라요, 자신의 그 요즘 말하는 그 뭐지 금수저 뭐 스펙에 마음을 Удаляется. 쏟는 사람, 마음이 그 사람은 하나님을 믿고 그것을 믿는 것이 아니라 마음이 여호와에게서 떠난 Я хочу задать вам 사람이고 вопрос. 그 사람은 저주를 Вы 받는다라고 помните, я хочу 말씀하십니다. задать ему просто вопрос из вашего опыта, из вашей жизни. Посмотрите немножко в свою жизнь. Вспомните моменты, когда вы были прокляты, потому что вы уповали на человека. Именно на 여러분, человека, 여러분의 на 인생을 плоть. 돌아보시면서 저주받았던 순간을 생각해 보십시오. Когда вы 그 доверились, открыли 순간은 сердце человека. 하나님을 의지하지 않고 하나님을 믿지 않고 И 예수 возложили упование 그리스도를 на человека. 믿지 않고 나의 어떤 것, 누군가의 어떤 것을 Получили 의지했을 때 раны, боль, 실패하며 унижение, 상처받고 разочарование. 비난받으면서 ответственность. 자존감은 점점 더 떨어지고 상황은 더 나빠졌던 시간들이 Почему это 분명히 있었을 произошло? 것입니다. Потому что то, что вы хотели или нуждались, то, что вам нужно в Боге, вы пытались найти в человеке. То, что вы 하나님을 нуждаетесь в 믿는다고 Боге, 하면서 ваш дух 어떤 хочет, 문제에 душа 빠지면 желает, жаждет. 그것에 대한 해결책과 실마리를 Вы перекладываете на человека. 사람에게서 찾으려고 하는 것이 문제입니다. Поэтому что сделал Бог? Бог поступил весьма мудро. Он дал нам новую плоть, Сына Своего Иисуса 그래서 Христа. 주님은 우리에게 Что сказал 참 Иисус? 지혜를 허락하셨는데 Что Он 그것이 сказал 바로 Иисус? 예수 그리스도십니다. Что говорит 그 Иисус? 예수 그리스도가 여러분 안에 우리 안에 살아계시면서 무엇을 말씀하십니까? Что Он сказал ученикам, от чего многие ученики в Евангелии от Иоанна они ушли, 예수님이 рассказывается об этом. 살아계실 때 제자들에게도 Что он сказал? 이 땅에 계실 때도 제자들에게도 Он 말씀하셨던 сказал, 것입니다. ешьте мою плоть и пейте мою кровь. 나의 살을 먹고 Они сказали, 나의 какое 피를 безумие. 마셔라 Какое 라고 безумие. Они сказали, 말씀하셨습니다. какое-то 그 безумие. 얘기를 듣고 Это невозможно понимать. 많은 제자들이 떠났다고 기록되어 있습니다. 왜냐하면 그 말이 너무 어렵고 이해하기 어렵다고 생각했고 그 말 그대로 정말 무슨 사람을 먹어야 되나? 라고 이해했기 때문입니다. Нет, Иисус именно говорит о том, что Бог сегодня дал вам новую плоть. Вы уповали на себя, вы уповали на жену, на мужа, на детей, на 어떤 директора, 사람도 на 너 кого угодно, 자신도 на 너가 президента, 가진 어떤 것도 на 남들이 учителя. 심지어는 부러워하더라도 그 어떤 것을 의지하지 말고 Но сегодня Бог дает воскресшую плоть, 너가 воскресшего 살아가는 Христа. 에너지와 힘과 모든 기쁨이 그리고 한국엔 좋은 말이 있죠? 다 먹고 살려고 하는 거다 그러잖아요. 뭐 잘 먹고 잘 살아 그리고 잘 먹고 잘 살아라 뭐 그런 말도 있고 그 잘 먹고 잘 사는 것이 나를 먹고 마시는 것 예수 그리스도의 말씀과 예수 그리스도를 먹고 마시는 것처럼 계속 생각하고 그것을 기쁨으로 이것 때문에 내가 배가 부르고 우리가 맛있는 거 먹으면은 기분이 좋아진다 그러잖아요. 좋은 거 먹으면은 그런 것처럼 그렇게 나를 대하고 마음으로 그렇게 나에게 다가오는 자에게 나는 늘 승리하게 하는 자신감으로 Если мы, 승리를 맛보는 삶을 살게 해주겠다 если мы не 라고 живем, 말씀하고 계시는 если мы не 것입니다. живем Христом, мы начинаем кусать людей, мы начинаем требовать от людей, 예수 그리스도를 мы 살지 начинаем 않으면 кусать 그냥 людей, 나로 사는 것이 мы 아니라 начинаем ненавидеть 우리는 людей. 죄와 у нас 상처로 появляется 인해서 гнев, 서로에게 자기가 원하든 원하지 месть, 않든 서로에게 осуждение, 상처를 주고 서로를 справедливость. 비난하고 정죄하고 나의 의를 내려놓지 못하고 왜 나는 이렇게 했는데 저 사람은 저거밖에 안 할까 하는 불안과 억울함 때문에 마음의 상처는 더 깊어만 갑니다. Поэтому мы сегодня с вами, друзья, 그래서 можем 주님은 быть 우리에게 благословения. 참 진리의 자유를 허락하시기 위해 Бог дал вам Иисуса, 예수 그리스도를 우리에게 주셨고 чтобы имели 그 победу. 예수 그리스도로 인해 우리 안에 승리하는 자신감으로 채우셔서 승리하는 삶을 모든 삶의 영역 가운데 매일의 삶 가운데 승리하게 하시기를 간절히 원하십니다. Давайте помолимся. 그러한 승리의 삶을 사시는 여러분들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복드립니다.